Hello viewers, welcome to Annex Education. মই আমৰিন জাহান শেখ পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো নেশনাল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেটছ লৈ। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোক যদি আজি প্ৰথম আমাৰ চেনেললৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেল আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট হ'ল 4th March World Day of the Fight Against Sexual Exploitation. So sexual exploitation jitu hoy tar fightor karone ki World Day of the Fight Against Sexual Exploitation 4th March ot observe kora hoy. So since 2009 a day to celebrate kori oha hoise to create awareness against sexual exploitation of women and children. Women or children or upor ji sexual exploitation hoi ase tar karone eta awareness eta jagrukta create kora karone 2009 or prai 4th March World Day of the Fight Against Sexual Exploitation observe kori oha hoise. Next hoise 8th March International Women's Day. So International Women's Day ami hokoloi janu eto celebrate kora hoy ami sai thako. So eto kyo celebrate kora hoy? So achievement of women is a social, economic and cultural and political achievement jikhini orjon korise hetu celebrate kora karone ki International Women's Day 8th March ot observe kora hoy. Next hol 14th March International Day of Action for Rivers. So ei day to river o karone observe kora hoy. So International Day of Action for River is marked on March 14 across the world. The day is observed to sensitize people about the importance of river. A to day kyo observe kora hoy manhok river proti importance to jonaboloi ki hoy a day to observe kore. Okay, so your main aim to ki hoise people across border means beleg countries or manukhini এক গুড আনি পেলাই ৰিভাৰ কেনকা আমি ভালকে চলাব মেনেজ কৰিব লাগিব ৰিভাৰবোৰ কেনকা পলিউশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ৰিভাৰ পলিউশ্যন ৰিভাৰটো আমি কেনকাকে কনজাৰ্ভ কৰিব লাগিব সেইবোৰৰ বিষয় কি আলোচনা কৰি সমাধান ওলাব চেষ্টা কৰে সো 14 March International Day of Action for Rivers. Next hall 15 March World Consumer Rights Day. So itu amar karone important karon ami consumer hoy aru amar right to protect kora karone World Consumer Rights Day observe kora hoy 15 March ot. So etu ketiar pa start kora hoise since 1983 pra 15 March ot World Consumer Rights Day observe kora hoy ahise aru ei day to car pra inspired by President John F. Kennedy. So teor pra ki hoise World Consumer Rights Day to ki hoise eta inspired hoise aru tetiar pra on from 1983 pra 15 March ot observe kori oha hoise. Next all National Vaccination Day 16th March. So 16th March ot National Vaccination Day observe kora hoy amar India ei day to amar India observe kora hoy. Okay, aru ei day to kyo observe kora hoy to highlight the importance of vaccination amar karone kiman important hoy hey importance to manhok jonuar karone National Vaccination Day to observe kora hoy aru etu first kiti observe kora hoisile in the year 1995 jetia prothom pulse polio program start hoisile. So prothomot ami hunisilu na do bun zindagi ka so tetiar pray ei polio program jetiar pray start hoisile 1995 tetiar pray ki hoise National Vaccination Day 16 March ot observe kori oha hoise. Next hol World Forestry Day 21st March. So 21st March ot World Forestry Day observe kora hoy aru etu kyo observe kora hoy to raise awareness of the importance of all types of forest. So ji hokolu dhoroner forestor je amar karone important hoy hetu eta awareness create kora karone World Forestry Day observe kora hoy. So এই ডেটত ওকে countries are encouraged to undertake সকলো countriesবোৰ কি এটা এনকাৰেজ কৰা হয় যাতে লোকেল হক ন্যাশনাল হক বা ইন্টাৰনেশনালে হক এটা এফৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে to organize programs like tea planting campaign. So এই দিনটোত সকলো countriesবোৰ যাতে কিছুমান program কিছুমান এফৰ্ট হাতত লয় তাৰ কাৰণে কি countries burok eta encourage kora hoy. Okay, so
যিয়ে নহওক বাৰু মেইনলি হ'ল কি ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট্ৰি ডেজ 21 মাৰ্চত অবজাৰ্ভ কৰা হয় আৰু কিয় অবজাৰ্ভ কৰা হয় এটা এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে that all types of forest are important for us. Next হ'ল 2nd March World Day for Water. So 2nd March World Day for Water অবজাৰ্ভ কৰা হয় আৰু এইটো কেতিয়াৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰি অহা হৈছে since 1993 পৰা 2nd মাৰ্চত ৱৰ্ল্ড ডে ফৰ ৱাটাৰ অবজাৰ্ভ কৰা হৈছে আৰু এইটো কিয় অবজাৰ্ভ কৰা হৈছে টু ৰেইজ এৱেৰনেছ of the 2.2 billion people living without access to water. এটো কি এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে যে দেখত ৱৰ্ল্ডত ওকে এতিয়াও 2.2 বিলিয়ন পিপল এতিয়াও কি ভাল বিশুদ্ধ পানী পোৱা নাপায় তেওঁলোকক সেভ access to safe water. Okay, they are living what this 2.2 billion people are living what without access to safe water. আমি বহুত লাকি আমি পানী পাই আছো আমি ভাল পানী পাই আছো কিন্তু দেখত এতিয়াও ইমান মানুহ আছে যে তেওঁলোকে কি ভাল বিশুদ্ধ পানী পাই থকা নাই আৰু তাৰ এটা এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ড ডে ফৰ ৱাটাৰ অবজাৰ্ভ কৰা হয় 22nd মাৰ্চত নেক্সট হল 23rd মাৰ্চ World Meteorological Day. Okay, so World Meteorological Day 23rd March observe kora hoy ar kyo kora hoy to highlight the importance of the role that people and their behavior play in protecting Earth's atmosphere. So itu ki highlight kore je ami manukhini ba amar behavior amar asorone amar Earthor atmosphere to kenukake protect koribo paribo tar karone World Meteorological Day to observe kora hoy. So itu ketier pas observe kori hoise 1950 pra 23rd Marchot কি কৰাইছে ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজিক্যাল ডে অবজার্ভ কৰা হৈছে আৰু এটো কোনে মানে এস্টাবলিশ কৰিছিল এই ডেটো ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন WMO 24th March World Tuberculosis Day so TB Day বুলিও কোৱা হয় So tuberculosis day is observed on March 24 every year to raise awareness about tuberculosis in the world. World Tuberculosis Day was first celebrated on March 24, 1982. So World TB Day first ketia observe kora hoisile 1982 24th March on the 100th anniversary of Dr. Robert Koch presentation who discovered the tuberculosis bacillus virus. So tuberculosis to kuntu virusor pra hoy etu eta janibo logia kotha bacillus. So bacillus virus e tuberculosis kore aru Dr. Robert Koch e ei virus to ulaisile discover korisile aru teor 100th anniversary to teor Dr. Robert presentation teor jun jetia ulaisile teor presentation to jetia 100th anniversary hoisile 1982 tetiar pray World Tuberculosis Day to palon kori oha hoise so mod rakhibo 24th March important hoy World Tuberculosis Day tente azilo ekhiniye next video aku apnalokok log pam tetiale stay safe stay home thank you for watching